السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. ہیلو خرم شداد بھائی، کیا حال ہے؟ کیسی ہو؟ میں بالکل ٹھیک. کالج گئے آج؟ جی بالکل گئے تھے. آپ لوگ بتائیں کیا حال چال ہے، کیسے ہو؟ لائف پر آنے کا، جوائن کرنے کا، ساری چیزوں کا بہت بہت شکریہ. کیا ہو رہا ہے آپ کے ہاں آج کل؟ ہاں کیا ہو رہا ہے آج کل؟ پاکستانی ہو کیا؟ جی جی پاکستانی ہوں. آپ بتائیں آپ کہاں سے ہیں؟ راج چودھری 5657. آپ کہاں سے ہیں؟ پلیز لائیو اسٹریم کو لائک کر دیں سب لوگ. سب لوگ لائیو اسٹریم کو لائک کرتے جاؤ، چینل کو جلدی جلدی سبسکرائب کرتے جاؤ. اور پتہ ہے میرا کل والا بلاگ بھی بہت اتنے سے لوگوں نے دیکھا. اتنے سے. انڈیا سے ہوں ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے. کچھ نہیں ہوتا، کنٹری کا کیا ہوتا ہے، ہم سب لوگ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، ایک دوسرے کے بہن بھائی بن کریں بس. ہمارے لیے تو صرف اتنا ہی ضروری ہوتا ہے نا. ہم تو آپ لوگ کی بھی بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں. فیس تو دکھاوا. نہیں نہیں فیس نہیں دکھاتی. 1K کا کیک کدھر ہے؟ کل والے ولاگ میں آپ نے دیکھا نہیں؟ میں کھا گئی تھی. کل والے ولاگ میں آپ نے دیکھا نہیں؟ میں کھا گئی تھی. 1K کا کیک سارا میں کھا گئی تھی. وہ 1K کا نہیں تھا جھوٹی، 14 اگست کا تھا. 1K کا بھی تھا ساتھ میں. اوئے تو کیا سمجھتا ہے؟ 1K کا نہیں تھا. مجھے 1K کا کیک چاہیے 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 آپ کے ویور سے بھی. نہیں نہیں نہیں، آپ سب سے گزارش ہے آپ لوگ اس سے 1K کا کیک لے. میں خود بھوکی ہوں، اس کو مجھے بھی دے، آپ لوگوں کو بھی دے. نہیں 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 نہیں، میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں. کل کھایا تو ہے نا کیک. وائرل کب ہوں گی آپ؟ کوئی کرے تو. خرم شہزاد بھائی کرتے ہی نہیں ہیں مجھ کو وائرل. ہم لوگ بھی ریسپیکٹ کرتے ہیں، پر کچھ لوگ انڈیا کو گالی دیتے ہیں، اس لیے تھوڑا غصہ آتا ہے. نہیں نہیں نہیں، ہم ان میں سے نہیں ہیں. کنٹری اپنی اپنی، مذہب اپنا اپنا. بس ہم لوگ یہاں پہ اچھی اچھی باتیں کرنے آتے ہیں، پیار کرنے آتے ہیں. باقی پرسنل ہر کسی کی پرسنل انفارمیشن اس کے حوالے. ہر کسی کا مذہب بہت اچھا ہوتا ہے، اور ہر کسی کی کنٹری اس کو زیادہ عزیز ہوتی ہے. بس ہمارے لیے یہ امپورٹینٹ ہے. آپ ہماری ریسپیکٹ کرتے ہیں، ہم آپ کی ریسپیکٹ کرتے ہیں بس. لائف پہ آیا کرو نا، ہماری لائف پہ آیا کرو، سپورٹ کیا کرو. آپ کا بہت بہت شکریہ آنے کا، جوائن کرنے کا، ٹائم دینے کا. دیکھو 21 کی واچنگ ہو رہی ہے. سب لوگ پلیز چینل کو سبسکرائب کرو، ویڈیو کو لائک کرو. اور آئندہ بھی آیا کرو نا چودھری بھائی. آپ ویسے بھائی ہیں بہن ہیں؟ ہیں. ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں، بٹ ہم ایسے نہیں ہیں. ہر کسی کی نیچر علیحدہ ہوتی ہے، ہر کسی کے خیالات سوچ علیحدہ ہوتی ہے، تو اس لیے. اور بتائیں کیا ہو رہا ہے؟ آپ انڈیا میں کہاں سے ہیں یہ تو بتائیں ذرا. ہیں آپ انڈیا میں کہاں سے ہیں یہ تو بتائیں ذرا. دیکھیں 23 کی واچنگ ہو رہی ہے، سب لوگ لائک کرتے جاؤ. اور شعیب چودھری ٹھیک انسان ہے. شعیب چودھری ٹھیک انسان ہے. ہاں بہت شکریہ. یہ بتائیں آپ کہاں سے ہیں؟ مطلب انڈیا میں کہاں سے؟ آپ ایودھیا سے ہو؟ ایودھیا سے ہو؟ نہیں میں پاکستان سے. ہم پاکستانی ہیں. آپ ویسے بھائی ہیں یا بہن ہیں؟ مطلب آپ کو سسٹر بولوں یا بھائی بولوں؟
नहीं 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 नहीं, मैं वहाँ से नहीं हूँ। नहीं, मैं वहाँ से नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ, पाकिस्तान। जैसे आप इंडिया से हो, मैं पाकिस्तान से हूँ। मैं वहाँ से नहीं हूँ डियर। अरे यार, मेरा घर है। अच्छा, आप वहाँ से तो ऐसे बताए ना। मैं समझ रही थी मेरा बोल रहे हैं, मेरा बोल रहे हैं। लड़की बोली उत्तर प्रदेश। अच्छा अच्छा, मुझे क्या पता था, मैं समझी मुझे बोल रहे हैं। अकल वकल नहीं है हमें। लड़की बोली लड़के से, मत देख किसी खूबसूरत लड़की को अजाब होगा, कल तू भी किसी लड़की का बाप होगा। लड़का बोला खुदा करे तेरी ये बात सच्ची हो, मुझे बाप कहने वाली तुम्हारी बच्ची हो। अल्लाह माफ। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम वालेकुम निकम्मी, वालेकुम सलाम। जी जी भाई, राजा चौधरी भाई बहुत शुक्रिया, हम आपके मज़हब की रिस्पेक्ट करते हैं। लॉकडाउन जालिम मैं जालिम नहीं हूँ। मसन अली भाई, बहन जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? ये सब तो पुराना हो गया है। अच्छा हाँ, बट मैंने नहीं पढ़ा, मैंने तो आज पढ़ा जब कमरान भाई ने भेजा। आप लोग बताओ क्या क्या हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। मोहसन अली भाई कहाँ से हैं आप? आपके यहाँ वेदर कैसा है? वेदर कैसा, कोई बाहर से आने वाली है ये तो बताएं। कोई कॉलेज की छुट्टी वुट्टी होने वाली है? जरा बताएं तो, बाहर से आने वाली है? मुल्तान से, माशाअल्लाह, ये तो गुड बात हो गई फिर। देखिए आप लोग लाइक भी नहीं करते हो। मोहसिन भाई आपने लाइक किया? खुरम भाई ने तो कर लिया। और राजा भाई, देखिए 23 की वाचिंग है, प्लीज सब लोग लाइक कर दो। अरे 10 लाइक तो मार दो। 23 में 10 लाइक मेरा हक नहीं है क्या? मैं इतना बोल रही हूँ। देखिए अच्छा, 19 में 10 तो हक है ना, 10 तो हक है। अब बताओ, मैं हिंदू और आप मुस्लिम, आपको क्या मतलब? बादल हो हैं मतलब? मैं कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए आप 5 हो गए हैं 25 की वाचिंग में इतनी। अस्सलाम वालेकुम सैयद अयाज भाई, वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, लाइक डन करते जाएं। जी मैं भी कर दिया है, बहुत शुक्रिया। स्क्रीन पर डबल दो दफ़ा क्लिक करेंगे ना तो डबल टैप हो जाएगा, उससे लाइक हो जाता है। सब लोग प्लीज़, सब लोग लाइक करते जाओ। देखो 25 की वाचिंग हो रही है। जालिम निकम्मी, तुम्हारा इंस्टारा है या नहीं? इंस्टारा है मेरा, इंस्टारा है। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक से। ये भी इतने दिनों बाद आए, देखें बहन की याद भी नहीं आती आपको? क्या हम पाकिस्तान आ सकते हैं? आपकी अपनी मर्जी है, पैसे हैं तो आ जाए। हमारे पास कोई पैसे वैसे नहीं है, इसलिए हम इंडिया नहीं आ सकते। मोहम्मद कासिम आजाद भाई, हाय हाय, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। क्या हो रहा है? देखिए 27 की वाचिंग हो रही है। लाइक देखे 5-6 लाइक। अल्लाह माफ़ी, अल्लाह रहम करे। देखें स्क्रीन पर 2 दफ़ा क्लिक करेंगे ना, लाइक हो जाएगा। लाइक तो करते जाएं। अरे लाइक करने से आपको क्या होता है? अभी करता हूँ पूरे ख़ानदान के मोबाइल से आपको लाइक डन। खुरम भाई, वहाँ में मुझे इंस्टा पे लाइक वाइक नहीं चाहिए, मुझे इसी पे करें, यूट्यूब पे करें ना। बिजी था इसलिए नहीं आ सका। ओह अच्छा, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल फिट फाट हमेशा की तरह खुशबाश। आप बताएं आप कहाँ से हैं? भाई कहाँ बिजी थे? इतने बिजी थे? कहाँ गए हुए थे? घर नहीं थे क्या आप? अरे सब लोग लाइक करते जाओ ना। मोबाइल के 18 बंदे देख रहे हैं, 5 लाइक है। ऐसा तो मत किया करो हमारे साथ। हम लोग भी बोलते हैं, आप लोगों के लिए लाइव आते हैं, लेकिन आप लोग इतना सा प्यार भी नहीं दिखाते हम। सेठ भाई मैसेज डिलीट करते जा रहे हैं, वाह जी भाई। करे करे, मैसेज डिलीट करने वाले को गुनाह मिलेगा। जो लोग मैसेज डिलीट करते हैं उनको गुनाह मिलेगा।
हाँ सच कह रही हूँ, फिर गुनाह मिलेगा आप लोगों को। इस्लामाबाद में गया हुआ था एक काम से, इस्लामाबाद गए हुए थे, वाह जी भाई, आपकी किस्मत इस्लामाबाद आए हाय। भाई मज़े हैं आपके तो, करें करें भाई मज़े करें, हम तो वैसे भी नहीं जा सकते, मुझे तो कोई लेके भी नहीं जाता है। फिर मेरा ले लो इंस्टा, तुम अपना मत बताना। मैं इंस्टा पे क्या करूँगी, मैं कुछ भी नहीं करती, मैं नहीं लेती किसी का भाई। बेंच में तो सो आ जाऊँ क्या? क्या करने आएंगे भाई? मुझ कैसे मजाक भाई, खुश हुए जा रहे हैं, किस बात का खुश है, मुझे भी बताया, मुझे भी। हाय ओ, आपका रिजल्ट कब है? ऐसी बातें नहीं पूछते हैं, सेहत पे ऐसी बातें कौन पूछता है इधर, आप बताए इतने अच्छे मूड में हो और ऐसी बातें तो बताओ, मैंने नहीं बताना। और अच्छा भला आप सर में दर्द, दर्द नहीं, नहीं करो, मैं लाइक डन करवा दो भाई, इसी यूट्यूब पे करवाएं ठीक है, बहुत सारे लाइक करवाएं, फॉलोअर करवाएं, और पता है लास्ट वाला व्लॉग देखते जाना, हर मोबाइल से जो मैंने कल अपलोड किया ना वही देखते जाना ठीक है। दुआ फातिमा बहना, कैसी हो बहन? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं? सब लोग बताओ कैसे हो, और लाइक डन करते जाओ। दुआ फातिमा बहन, स्क्रीन पर 2 दफ़ा क्लिक करेंगी ना तो लाइक हो जाएगा, प्लीज़ करती जाए, स्क्रीन को 2 दफ़ा दबाएंगी लाइक हो जाएगा, प्लीज़ सब लोग लाइक करते जाओ। अरे बहुत गर्मी है इधर तो। सामान देना है, कौन सा सामान? आपका वाई टाइम कितना हो गया? अभी बहुत कम है इसलिए तो लाइव आके बैठी हूँ। अभी आज ना पूरे 700 घंटे हुए हैं, 700, 4000 करने हैं। आप लोग थोड़ा थोड़ा टाइम दे दिया करो, फिर मेरा भी वाई टाइम हो जाएगा बहना। सब लोग थोड़ा थोड़ा टाइम दे दिया करो ना, फिर हो जाएगा मेरा भी वाई टाइम पूरा। अरे सब लोग लाइक करो, लाइक हटाओ नहीं। 5 से 4 लाइक कर दिया आप लोग ने, अल्लाह ये क्यों गया? बटरफ्लाई सिस्टर अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। बहुत कुछ खोया है मैंने दिल जलाने में, अपना सब कुछ बेच दिया उसको शॉपिंग कराने में, फिर मेरी मोहब्बत का सफ़र यूँ ख़त्म हुआ ज़माने में, वो निकम्मी की लाइफ में चली गई और मैं पागल खाने में। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। मैं पक्की वाली नाराज़ हूँ, क्यों प्यारी शहज़ादी? आप क्यों नाराज़ है? आप कल परसों से यही कह रही हैं आप नाराज़ हैं, आप नाराज़ हैं। बहन आपको कोई कुछ नहीं बोलता है, आपको किसने क्या कहा मुझे बताएं। है मेरी प्यारी शहज़ादी, कोई बात नहीं, अल्लाह कामयाब करे आपको, आमीन आमीन सुम्मा आमीन। शेख चिली। बेंच में कलमा चौक में हूँ, अच्छा जी, तो फिर घूमें फिरें इंजॉय करें भाई। तुम इग्नोर करती हो? नहीं मैं बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करती हूँ। ओह हाँ, अरे जालिम निकम्मी, यूट्यूब पे ही करवाऊंगा और क्या व्हाट्सएप पे करवाऊंगा, लाइक डन हाय हाय। ऐसे तो नहीं बोले। निकम्मी कंप्यूटर की डिफिनेशन तो बताओ। हाँ अरे नहीं है, वो फर्स्ट ईयर में थी, मेरा नाम भी भूल गई, अस्तगफिरुल्लाह, आपका नाम नहीं भूली, बस मैं लेती नहीं हूँ, आपने मना किया था कि मेरा नाम नहीं लेना। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल भाई, लाइक डन, बहुत शुक्रिया। पप्पू इधर, पप्पू इधर भी क्या मतलब? नहीं, विलेज व्लॉग 8.9 मिलियन व्यूज। हाय सराब जी, हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। थैंक्स फॉर जर्नी में आने का, टाइम देने का, जॉइन करने का, सारी चीज़ों का, सबका दिल से बहुत शुक्रिया, आप आए अपना कीमती टाइम के। हाँ कंप्यूटर की डिफिनेशन फर्स्ट टाइम में थी। हाँ सिस्टर आप किस टाइम लाइव आती हो? मैं एक इस टाइम आती हूँ, एक करीबन 6 बजे के करीब आती हूँ, इस टाइम लाजमी आती हूँ, यही कोई नींद से उठती हूँ फिर लाइव बैठ जाती हूँ। जी जी शेख सिल्ली।
جی پیاری شہزادی بہنا دعا فاطمہ، میں اسی ٹائم لائیو آتی ہوں. دعا فاطمہ پلیز جوائن کر لیں. دعا فاطمہ بھائی کو جوائن کر سکتے ہیں آپ کو بلیو دوں. الحمدللہ ماشاء اللہ یہ سارا دن لائیو ہوتے. استغفر اللہ باس بھائی تھوڑی تھوڑی چھوڑے. میں نے ٹیکسٹ کیا تھا وہاں رپلائی بھی نہیں کیا. شہزادی مجھے نہیں آیا. آپ کی کوئی بوائز والی آئی ڈی ہے کیا؟ مجھے کسی لڑکی کا میسج نہیں آیا، میں نے دیکھا تھا سچ میں. مزمل برو کس کو جوائن کروں؟ اسی کو مزمل بھائی کو ہی جوائن کرنا ہے. سچ بول رہی ہوں، آپ کو میں نے کل بھی بولا تھا کہ مجھے میسج نہیں آیا. اپنی آئی ڈی دے دیں میں کر دوں گی آپ کو میسج. ہائے مجھے پلیز. ہائے السلام علیکم رفیق بھائی، کیا حال ہے؟ ہائے نکمی میں آ گیا بھائی، اتنا لیٹ ہے. سارا دن لائیو ہوتے ہیں نکمی. استغفر اللہ استغفر اللہ. اتنے جھوٹ نہ بولو. توبہ توبہ نہیں ہوتی میں سارا دن لائیو. پتہ ہے میں کالج جاتی ہوں، کل سے واپس آ کے میں نے اتنا سا موبائل اٹھایا ہے، اتنا سا موبائل دیکھا ہے. پھر پتہ ہے میں سو گئی تھی، پھر اب اٹھی ہوں. مزمل برو آپ کا چینل ہے؟ ہاں ان کا چینل ہے. جی ان کا چینل ہے. دیکھیں نا لائیو اسٹریم کو لائک تو کریں. تیرا کی بچیں گے سمجھا کرو بات، جہاں پہ سب کے سامنے نہیں بتا سکتی نا. او تو کیا کریں؟ پھر آپ مجھے انسٹا آئی ڈی دے دو، کچھ دے دو. دعا اس رہے کی مہاجر ہے نکمی. اللہ معافی اللہ معافی. میں کوئی سریکی مہاجر واجر نہیں ہوں، مجھے ساری آتی ہے سریکی. ٹھیک ہے نکمی. جی ایس کے رفیق میں آج کل دھنراج بھی نہیں آ رہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا. نکابن کی طرح نکمی. پتہ نہیں مجھے نہیں پتا. آج نا ان کا دن کو ایک چھوٹا سا میرے میسج پہ ہارٹ والا ریئیکٹ آیا ہے دن کو بس، اور مجھے نہیں پتا. بہت تیز بولتی ہے. تو استغفر اللہ. میں نے کب تیز بولا؟ میں اتنا آہستہ آہستہ بولتی ہوں. میرے چینل پہ کلک کر کے گو ٹو دس چینل کا آپشن آ گیا، وہاں سے مجھے سبسکرائب کر لینا. ہاں آپ 12th کی اسٹوڈنٹ ہو؟ الحمدللہ یہ میری اپنی بک ہے اور میں 12th کی اسٹوڈنٹ ہی ہوں. بس آپ پہلے بھی ادھر آتے ہو؟ ہاں یہ ہمیشہ آتے رہتے ہیں. یہ بیچارے کہتے ہوں گے کبھی در بدر کبھی ان کے در ہمیں عاشقیں تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. بورڈ کون سا ہے؟ کون سا بورڈ ہے؟ پنجاب بورڈ ہے. پنجاب. ایچ ڈی گیمرز ہیلو بھائی، آپ کا آنے کا جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ. آپ کا ویلکم ہو گیا. تو بھائی سب کے سامنے انسٹا واٹس ایپ مانگ رہی ہو، یہاں سب ترسے ہوئے. اور میں کیا کروں؟ ٹک ٹاک دے دے. کمی انسٹا میں میسج کیا تھا تم نے رپلائی نہیں دیا. ہاں وہ میں بزی ہوں گی شاید. اوکے مزمل برو سپورٹ کروں گی آپ کو. ہاں نکمی تو سننے کے لیے پیناڈول کھانی پڑتی ہے. استغفر اللہ. سٹی کیوں بھائی آپ نے آنا ہے میری سٹی میں؟ دعا فاطمہ بہن پلیز جوائن می. صحیح بات ہے استغفر اللہ کریں. یہ کوئی صحیح بات ہے؟ آپ خود بتائیں. اوکے مزمل برو. ہاں مزمل برو کو جوائن کر لیں. یہ بالکل غلط بات ہے. دیکھیں میری لائف میں آ کے میری بےعزتی کرنا غلط بات نہیں ہے. جس آنا ہے کیا کرنے ہیں ایچ ڈی گیمرز بھائی، کیا کرنے آنا ہے آپ کو؟ جہاں پہ کام ہے وہاں پہ جائے نا. سٹی میں کیا کرنے؟ صحیح بات ہے. نہیں استغفر اللہ کریں. اور بتائیں کوئی بارش وارش آنے والی ہے؟ ایچ ڈی گیمرز بھائی تمیز سے میسج کریں ٹھیک ہے. آپ کے گھر میں بھی بہنیں ہیں، میں بھی ہوں. آپ سے ملنے نکمی نے کسی اور بک سامنے رکھی ہے. یہ مڈل میں استغفر اللہ. توبہ. باز بھائی میری اپنی بک ہے. پنسل لے کے آتی ہوں، اس پہ نام لکھتی ہوں نکمی بلاگر. میں اسلام آباد سے ہوں سسٹر. ماشاء اللہ یہ تو بڑی اچھی بات ہوئی. بھائی سبسکرائب تو کرتے جائیں. اور پتہ ہے میرا لاسٹ والا بلاگ کسی نے نہیں دیکھا. باس میں آپ سے ناراض ہوں. دعا فاطمہ بہنا آپ سے بھی ناراض ہو جاتی ہوں. مزمل بھائی آپ سے بھی ناراض ہو جاتی ہوں. بٹر فلائی سسٹر آپ سے بھی ناراض. کمنٹ کرتے جاؤ، سب کے نام آگے آتے جاتے ہیں، میں ناراض ہوتی جاتی ہوں. اوکے صحیح بات ہے. پلیز میں کمپیوٹر پڑھ کے سب کے چینل ہیک کروں گی. ہاں ٹھیک ہے جوائن. ہاں ان کو جوائن کریں دعا فاطمہ. چلو اور بندے کمنٹ کرو. سب سے ناراض ہوں میں. آپ لوگوں کو منانے کا طریقہ آتا ہے نا. ٹھیک ہے اب میں ناراض ہوں، سارے منانا سٹارٹ کر دو بس. ولاگ تو دیکھا نہیں آپ نے. ایسا نہ بولو بس. ہاں میں پاس ہو ہی جاتی تھی.
दुआ फातिमा बहना, आप मेरे भाई को ज्वाइन कर ले। प्यारी शहजादी मेरे भाई को ज्वाइन कर ले, ठीक है। और बाकी सारे मुझे बनाओ। ये जो मैं नाराज़ हूँ आप लोगों से, मेरे व्लॉग नहीं देखते हो, क्यों नाराज़ हो? व्लॉग तो देखते नहीं हो आप लोग, लाइव में भागे 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 आ जाते हो। अरे व्लॉग भी देखने होते हैं, वो कौन देखेगा? गिनती के 7-8 बंदे मेरे लाइव में आते हैं, वो भी व्लॉग नहीं देखते हैं, इतनी बेइज्जती। बहर बादल आ गए हैं, देखो। अच्छा, आपकी आवाज़ मेरी एक फ्रेंड की तरह है, मिलती है, लेकिन वो सरेकी है। वो सरेकी है। अच्छा तू सैक तो सरेकी नहीं आती, क्या करूँ तू? बस फंसे पैसे उर्दू है सरेकी वरेकी से को नहीं आती है, दो सा सादा लोग से क्या करूँ? हाँ तू बादल आ गए ना, आ गए। क्या हुआ दुआ? निकम्मी, आपके व्लॉग हम देखते हैं। अरे कभी कभी देखते हो, कभी कभी तो मेरे व्लॉग पे, कल वाले व्लॉग पे सिर्फ 19 व्यूज आए हैं, 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर होने के बावजूद। मैंने देखा था सच में। क्या हुआ दुआ? दुआ प्लीज सुन मी। कट्टी 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 कट्टी। क्यों कट्टी 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 कट्टी? ऐसे कट्टी नहीं लगाते हैं। बात देखें इधर भी मूड। दुआ सरे के लोग बहुत क्यूट है, नाराज नाराज नाराज, कटी 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 कटी। हाँ सरे की मीठी जबान है। हाँ क्यों क्यों, मैं आपको सिर्फ कहते आजम गए दिल्ली, ले आए दो बिल्ली, बिल्ली के दो बच्चे, अल्लाह मियाँ सच्चे, सच्चे के सच्चाई में दूध मिलाई बनाएंगे, दूध मिलाई खट्टी, तेरी मेरी कट्टी, ऐसे बोलते हैं। वैसे कट्टी है किस चीज़ के लिए, क्यों? प्लीज़ जो मैं पकौड़े खा लूँ। भाई क्यों, बहनों का हिस्सा भी देते हैं, अकेले अकेले खा रहे हैं। ज्वाइन कर लें दुआ बहना। हाँ दुआ बहना ज्वाइन कर लें। दुआ बहना मुजम्मिल भाई को आप ज्वाइन तो कर लें। सबसे पहले ज्वाइन कर लें, फिर बातें बातें करते रहेंगे हम सब लोग। और बताएं, बात देखो तो सही, इधर भी मॉडरेटर है। आपने उसको उड़ाना है क्या? नहीं नहीं, देखो ना दुआ फातिमा भाई, मेरे भाई को धमकी मत दो। श्रेकी ही बोली, और क्या बोली? दुनिया दी श्रेकी, क्या करूं? प्लीज दुआ फातिमा बहन प्लीज ज्वाइन मी। हाँ दुआ फातिमा बहन इसको ज्वाइन करें, कब से बोल रहा है ये। दुआ फातिमा बहन इसको ज्वाइन करें ना, कब से बोल रहा है ये। दुआ देखो अभी मोडरेटर छीन जाएगा आपसे। नहीं मुझे पता है मेरी दुआ बहना मिस यूज नहीं करेगी। बंदे को बिलीव होना चाहिए, भले ही अगला बंदा अल्लाह हूँ कर जाए सबको। क्यों दुआ बहना? बस यकीन बड़ी चीज है। ए हूँ अच्छे गिनसी तेरे कोलो मॉडरेटर ना ना, मैं नहीं चिकदी। मैं नहीं चिकदी। कोई बात नहीं, अभी तो हूँ, बाद में फर्क नहीं पड़ता। हाँ दुआ फातिमा प्लीज ज्वाइन मी, दुआ फातिमा शहजादी मुजम्मिल भाई को ज्वाइन करें, वो कब से बोल रहे हैं आपको। आप कर लेना उनको ज्वाइन। क्या होता है? आज मैंने सेब नहीं खाया, मैं नींद से उठी हूँ, देखो कुछ भी नहीं खाया मैंने, कुछ भी नहीं खाया। देखो फिर भी इतनी ज़्यादा एनर्जी, और आप लोग ऐसे चुप करके बैठ जाते हो, ऐसे चुप करके बैठ जाते हो, तौबा तौबा, अल्लाह माफ़ करे। ये बताओ बारिश आएगी आज? बादल जो आए हुए हैं। एक मिनट, मैं गूगल करती हूँ कि बारिश आने वाली है या नहीं आने वाली। गूगल से पूछती हूँ तासा में बारिश भेज दे। उसे कहती हूँ अगर आप चाहे मियाँ के ज़्यादा करीब है तो बारिश भेज दें। अल्लाह हाफिज। नहीं नहीं चाहे ना, मैं इनको बोल रही हूँ। और मुझे भी आप मेरी एक वीडियो पे कमेंट छोड़ दें, मैं आपको ज्वाइन कर लूँगी। मुजम्मिल पेंडू को कर लो यार ज्वाइन। पेंडू कौन है? छेगिन में को क्या? नहीं नहीं, मैं छेगिने में को क्या, मैंने मी छिक दी, मैंने मैं छिक दी, मैं क्यों छिकसा? निम्मी छिक दी, अजा निम्मी छिक दी, अजा ज्वाइन तो कर गया ना। निकम्मी आज आपने 15 अगस्त की बधाई।
नहीं थी मुझे। हाँ, आप लोगों को 15 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो। हम लोग ने अपना 14 अगस्त मना लिया, अब आप लोगों का 15 अगस्त था आज, है ना। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो 15 अगस्त हमारी तरफ से, पाकिस्तानियों की तरफ से आपको 15 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो, ठीक है। बाकी हम लोग बहन भाई हैं। चेक गिनसी तेरे को लोहर मॉडरेटर मतलब अभी ले लेगी मॉडरेटर, ना ना। अबे यार ये तो गाली सुनेगा, मैं कुछ बोल नहीं रहा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं कहते मुजम्मिल भैया, ऐसे नहीं कहते, ये आपको ज्वाइन कर लेगी। टूडे, TODAY, टूडे वेदर तोसा। हाँ, मुजम्मिल ब्रो कर दिया है सब्सक्राइब, माशाल्लाह। ज्वाइन बोला करे से दादी, वाईफाई कनेक्ट नहीं है, ये वेदर देखने चली, माशाल्लाह। वेदर देख रही है, सबको बताएगी कि बारिश आने वाली है कि नहीं आने वाली। कनेक्ट करने के बाद डिसकनेक्ट कर दिया मैंने। कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। मुजम्मिल प्रो कर दिया है। ओए दुआ फातिमा शहजादी मेरी प्यारी बहना, ज्वाइन बोला करो, शुक्रिया। हाँ ये हुई ना बात, बारिश आने वाली है। किस चीज़ का दिन है? दिन बताओ, दिन बताओ। पता है, बात आती है मुझे थोड़ी बहुत सरे की, बट फ्रेंड्स हैं सरे की मेरी, ओके बात। हाँ हाँ, दुआ वो आपको कह रहा था मुजम्मिल पेंडू। अस्तगफिरुल्लाह, ये खुद बोले जा रहे, बोले जा रहे, बात भाई बोले जा रहे, बोले जा रहे। लड़ाइयाँ करवाता है बड़े होके ना, वो एक होते नहीं है जो लोगों की तलाक़ें करवाते हैं, ये वही बनेगा, मुझे पक्का भरोसा है। बस भाई, आज थर्सडे था क्या? 5 बजे बारिश आनी है। नहीं भाई, मुझे गाली नहीं देना, मैं बर्दाश्त नहीं करती, ना ही करूँगी किसी की। हाँ, ये बर्दाश्त नहीं करेगी दुआ फातिमा। मैं अभी, मुझे गाली नहीं देना, ना बर्दाश्त करती। मैं आपको पुलिस रहेगी सिखाऊंगा, ना ना आदू तू ना सिखा, मैं अपनी बहन को आप सिखा के, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे यहाँ बारिश हो रही है भाई, मैं भी वेदर चेक कर रही हूँ। अल्लाह करे हमारे यहाँ बारिश हो जाए, आमीन आमीन सुमा आमीन। कल को हो जाए, आज का कोई मसला नहीं है, बास को मैं आपको नहीं दूंगा, बास को। क्या मतलब? अल्लाह करे कल को सुबह को बारिश आ जाए, करीबन 7 बजे, पूरे 7 बजे बारिश आ जाए, आमीन आमीन सुन। ठीक है, मानो की लाइफ से सीखना। हाँ ठीक है, मैं सबको सिखा दूंगी। बता दो बारिश आने वाली है कि नहीं आने वाली। अरे नहीं आने वाली बारिश, सारे पढ़ाइयाँ कर लो, टेस्ट याद कर लो कल का। ये निकम्मी क्यों भी आती है कहानी से रह, ये निकम्मी को भी आधी कहानी से रह आती है। अल्लाह, वो भी पूरी आती है मेरे को। ठीक है, मानो कि लाइव ने मैं सीखना। हाँ ठीक है। आप कहाँ से हो? मैं घर से हूँ। अरे तो अजीब लड़की, मैं घर से हूँ अपने से। मेरी बुक कहाँ गई है? देखे, पूरी 12 जमातें पढ़ा था, पूरी 11 जमातें पास हूँ, 12 में पढ़ रही हूँ, और आगे तो रख दूँ। शुक्र भाई, मुझे जी उधर सिखाऊंगा। मानो जी की लाइव, अच्छा हैप्पी मानो ब्लॉग की लाइव में उनको सरेकी आती है। ठीक है, मानो की लाइव में सीखना। अरे यहाँ क्यों नहीं सीखनी आप लोग ने, मैं सिखा देती हूँ, मुझे भी तो सरेकी आती है। हैप्पी मानो सिस्टर की लाइव में हर कोई घर से ही होता है। वाह जी माशाल्लाह, फिर तो सेम सेम, फिर तो पूछने की जरूरत ही नहीं है, जब सारे घर से होते हैं तो। बहन है सिस्टर उसामा बिन लादेन। हेलो भैया, क्या हाल है? आज तो बारिश नहीं आने वाली, अब कल की देखते हैं, कोई चांस वांस बनता है तो। निकम्मी मुजम्मिल पेंडू क्या कह रहा आपके? कहते हैं कहाँ थे, कहाँ लालियाँ भी होती, ठूंगे मरे, मारा लग गया नॉन। अल्लाह माफी, सारे आप बड़े से, आप बड़ा 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 सारे बड़ा। बोला ना दूसरे चाचा क्यों ना, अपना चा दूसरे ने क्यों चा नहीं ना।
नाइस बुक, बहुत शुक्रिया। मेरा मतलब आपकी कंट्री कौन सी? ओह तो ऐसे पूछे ना, पाकिस्तान से हूँ डियर, आई एम पाकिस्तानी। जी सिखाऊंगा दुआ उस लाइन में। ओके जी, मैं को तो पहले क्या नहीं है सीखो तुसा, मैं को पहले क्या आंदी है, मैं उस्ताद दस रखी थी कहीं को सिखानी है तेरा से दियो। कल कुछ आया था नहीं है जो पाकिस्तानी, अल्हम्दुलिल्लाह I'm पाकिस्तानी डियर। सिटी कौन सी है? वो जिसमें मैं रहती हूँ। क्या मुसम्मिल ने कहा है बास? अरे नहीं बोला उसने, ये खुद ऐसे मारे जा रहा है, ऐसे मारे जा रहा है, इतनी बड़ी बड़ी, अल्लाह माफी, इतनी बड़ी बड़ी छोड़ता है ये, सुनने में वोल समझ आती है, लिखी हुई नहीं। अच्छा अच्छा, सुनने में वोल समझ आती है, अच्छा अच्छा, चलो ये भी ठीक है। अजीब लड़की, मैं अपने घर से हूँ और सिटी पता है, मेरे व्लॉग देखोगी तो आपको सिटी पता चल जाएगी। नेम सिटी में जाओ, मेरे चैनल विजिट करो, आपको अभी आकर बताओगी कि आप कहाँ से हो, देख लो, मेरे व्लॉग देखोगी ना आपको पता चल जाएगा। हाय, हम तो किस्मत के मारे हुए हैं। दीपा फैमिली व्लॉग, बहुत शुक्रिया आने का, ज्वाइन करने का, टाइम देने का, सबका आने का, ज्वाइन करने का, टाइम देने का। वो निकम्मी समझ गई, उसको बोला तो बस अस्तगफिरुल्लाह, बस भाई बस आ जाए। अच्छा निकम्मी को बोला, देखो ना, मेरा वीज़ा अमीर है, ऐसा थोड़ी होता है। मैं गूगल ट्रांसलेट से पाकिस्तान को सलाम लिख रहा हूँ, माशाल्लाह। वस्सलाम, थैंक्स फॉर joining me, and nothing। निकम्मी आप मुहाजिर हो ना? कौन से वाले मुहाजिर हो? कोई भी मुहाजिर वाजिर नहीं हूँ मैं। तोबा तोबा, ओके मैं जा रहा हूँ फ्री फायर खेलने। अच्छा ठीक है भाई, आने का, ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। बस आ जाओ बस। हाँ, आपने अपनी आईडी का नाम क्यों निकम्मी ब्लॉगर रखा है? ये मेरे बाबा ने रखा है क्योंकि ये कॉमन नेम है और बहुत अच्छा नेम है, और मुझे इतना ज़्यादा सूट करता है, इतना ज़्यादा सूट करता है जितना ज़्यादा सूट किया जा सकता है। क्यों आप लोग बताइए, इतना ज़्यादा सूट करता है ना मुझ पे? हाँ हाँ कर जाता है, कोई मसले की बात ही नहीं है। आप लोग बताएं, वैसे अच्छा नेम है ना। हेलो जी अर्श भाई, अस्सलाम वालेकुम, बाज आ जाओ बाज। हाँ मैं यही कह रही थी, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। अरे साले बाज तो बाज आ जाओ। मुजम्मिल भाई, नहीं नहीं नहीं, गालियाँ नहीं निकालते। दुआ ये निकम्मी जिस इलाके में रहती है ना, मेरा विलेज भी यही साथ है। अच्छा सच में? कंप्यूटर साइंस, हाँ हाँ कंप्यूटर साइंस, ठीक से दिखाऊं? नहीं नहीं, क्योंकि तुम निकम्मी हो इसलिए तुम्हारी आईडी का नाम निकम्मी रखा, अल्लाह माफ़ करे, इतनी भी नहीं हो। हाँ इतना अच्छा गाना ऐदा है, सुना निकम्मी? ना ना, पीछे सारे रोमड़ था सब, मैं ला कैको कल ही मने सावधी मुजम्मिल को बवासीर हो गया अपनी कमी। क्या मतलब, दिमाग खराब कर रहा है? नहीं नहीं, वो कह रही है बास में निकाह, वो कह रहा है कि बास भाई वो दिमाग खराब करते हैं, आप कहते हैं मुजम्मिल भाई। अच्छा बात आप जानते हो नहीं कमी को? ना 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 ना, बहन जी आपने मुझे ब्लू रंग नहीं दिया, ब्लू रंग मैंने ले लिया आपसे, वापस ले लिया। मोहसिन अली भाई आपसे वापस ले लिया मैंने। हाँ बस नहीं जानता, नहीं नहीं होनी कमी, बस कभी लाइव पे। हाँ, मुझे अपने इलाके में कोई भी नहीं जानता है, बस ये आप लोग की वो है कि आप लोग बर्दाश्त कर लेते हो, जान लेते हो। सच में मुझे कोई नहीं जानता, मुझे तो अपने मोहल्ले वाले भी नहीं जानते।
میری جنوں کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ میں نکمی بلاگر ہوں کیونکہ میرا جو ریئل نیم ہے سب کو وہی آتا ہے بس. اچھا صحیح بات آج آج تیرے لیے اسپیشل ہے. اچھا صحیح ہاں. کمپیوٹر سائنس بک. آپ کا نیم کیا ہے؟ میرا نیم مائی نیم از نتھنگ نکمی بلاگر. ایسا کیوں ہے بہن جی؟ بھائی دیکھیں جن کے پاس نا ہمارا بلیو ہوتا ہے تو ان کا نا وار ٹائم ہمیں نہیں ملتا اور ہم تو یہاں وار ٹائم کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں اس لیے آپ سے لے لیا. ایسے وار ٹائم نہیں ملتا نا. دیکھیں آپ خود دیکھیں صرف 8 بندے دیکھ رہے ہیں لوگوں کو ایک ایک 2,000 بندے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پتہ ہے میرا صرف 700 گھنٹہ اور 4,000 گھنٹہ وار ٹائم کا پورا کرنا ہے. پر میں بہت نکمی ہوں سچ میں. کھیلیں ہاں چلے جاؤ. نکمی گرم چمٹا لگاؤ مزمل کو. استغفر اللہ. نائس ٹو میٹ یو نکمی. ہاں تھینک یو سم بن لادن بھائی. اوکے بائے. میرا فری فائر کا میسج آ رہا ہے. میرے فرینڈس مجھے بلا رہے ہیں اس لیے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور رات کو کتنے بجے لائو آؤگی یہ بتا دو. رات کو پتہ نہیں جس ٹائم آ جاؤں گے آپ نوٹیفیکیشن آن کر کے چلے جائیں. جس ٹائم آؤں گے آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا. آپ کی سریکی بہت اچھی ہے. سمپل باتیں سریکی میں بولا کریں. اوکے ٹھیک ہے. میں سریکی لیسا لیکن میں تو کوئی گل لیسا میری جی چھوٹی بہن ہے نا وہ آتی ہے میں اتنی تنگی میں نکمی بلاگر لائیو نو نکمی بلاگر لائیو نو پچھلے لترا دی نا میں اسکول کی چھٹیاں میں دی 3-4 لائیو کرنے میں بلاگ اپلوڈ کرنے میں میری چھوٹی بہن میرے کو انسبسکرائب کر چھوڑے. آگے سی سارا دن نکمی بلاگر لائیو نو نکمی بلاگر پوسٹر ویڈیو میں تنگ تھئی پیا سن سارا ڈی تیریا گالی سن دیا. دعا جی سمپل بول رہی ہے ابھی. اللہ معافی. ہاں میں بہت سمپل ہوں نا. چلیے نکمی آپ کا ٹائم پورا ہوا اب میں جا رہا ہوں پھر کبھی ملتے ہیں. اوکے جا رہی. ہاں ٹھیک ہے. وہ رہی کا میں بہت فرق کرتی ہوں. آپ لوگ چلو نکمی آپ کا ٹائم پورا ہوا اب میں جا رہی ہوں پھر کبھی ملتے ہیں. اوکے آنے کا ٹائم دینے کا جوائن کرنے کا بہت شکریہ. ٹائم آپ نے ہمیں دیا بہت شکریہ آپ کے آنے کا جوائن کرنے کا. دل سے جگر سے گردے سے پھیپھڑے سے معدے سے ہر چیز سے بہت شکریہ. اور یہ میرا ایسا ڈیلاگ ہے جو کہ صرف میں بولتی ہوں. ہاں تو وہیں کہہ رہی ہوں بس. اللہ جی لڑتے رہا کریں رونق ہوگی. جا رہا تو چپ ہے. یہ میں تھوڑا بہت اننے واہ پڑتی ہوں قسم سے. نکمی آپ کمنٹ نہیں پڑھنا. کس کا؟ کمنٹ تو پڑھ رہی ہوں نا مزمل بھائی آپ کے سارے. کس کا کمنٹ نہ پڑھوں مجھے بتائیں. اوکے بائے نکمی. اللہ حافظ باز بھائی. اور بتائیں کیا کیا ہو رہا ہے. 7 کی واچنگ ہو رہی ہے. دیکھیں لائک 9 ہے. لائک تو کرتے جائیں. وہ لوگ کر بھی کیا کہے ہوتے ہیں پتہ ہوگا آپ کو جن کے 1 کے ویوز ہوتے ہیں ایک ایک ہی ٹائم میں. کچھ تو پتہ ہے مجھے کیونکہ 1-2 دن میں نے سکرول کیا تھا. دیر آنے سے لائف خراب ہو گئی. دیر آنے سے لائف خراب ہو گئی. تو باس بھائی کو کیا آپ کتاب کھول سکتے ہیں جی. یہ دیکھیں فرسٹ پیج آف دس بک. ہاں سی دس. اوکے بائے پھوپھی میں جا رہا ہوں. میں پھوپھی کہاں سے ہو گئی. مزمل جی آپ
अस्तगफिरुल्लाह बाज भाई, ऐसे नहीं बोलते, तमीज से बोलते हैं ना लाइव में। मैं उड़ा दूंगी जो बदतमीजी करेगा। कैशी मेमोरी कहाँ पे था? ये हम लोग ने पहले चैप्टर अभी पढ़े नहीं, हम लोग पढ़ रहे हैं आज, पता है हमारा इसका 10th चैप्टर का हाफ का टेस्ट है, तो इसलिए पहले 9th का दिया था, हम लोग पहले नहीं पढ़ रहे। माशाल्लाह, ये ना बात भाई, आप बड़ी तमीज से बात करें, बात वही अच्छी होती जो मुंह पे की जाए, सच में। 8 की वाचिंग शो हो रही है, देखिए दोनों तमीज से बात करें, मैं आप दोनों से कह रही हूँ, वरना दोनों को मैं अल्लाह कर दूंगी। आप दोनों मेरे लिए बहन भाइयों की तरह है, लेकिन फिर भी बस भाई, मुजम्मिल भाई, दोनों आप लोग लड़ना है ना, अपनी लाइव कर लें, देखिए मेरी लाइव तो खराब मत करें। हाँ चलो, ये भी ठीक है, आप अब चुप कर जाएं, बस भाई आप भी चुप कर जाएं। पता है मैं पसीना पसीना होके बैठी हुई हूँ, ये देख रहे हो, पसीना पसीना होके बैठी हूँ, ऐसे ऐसे पसीना गिर रहा है, ये देख रहे, मैं आप लोगों को दिखाऊं पसीना, वेट, हाँ यही तो, देखो ऐसे पसीना ऐसे आ रहा है, समझ आ रही है, इतना पसीना आया हुआ है। फूट मार फूट मार अगर आप मुझसे बुरा लफ्ज़ कहते हैं तो मैं नहीं समझूंगा, क्योंकि मैं उर्दू नहीं बोलता माशाल्लाह, गुड, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर कमिंग ऑन माय लाइव, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। मैंने कुछ नहीं बोला, दुआ मुजम्मिल पढ़ो। अल्लाह, ऐसे लड़े नहीं ना। अच्छा देखें, अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, अभी के लिए लाइव इन करते हैं, फिर लाइव आऊँगी इंशाल्लाह, ठीक है। अभी सब अल्लाह हाफिज़ कह दो, उसामा बिन लादेन प्लीज़ से अल्लाह हाफिज़ एंड आई गो। कैन यू अंडरस्टैंड उर्दू? नो इंग्लिश। बस पेंडू पेंडू सुन लेगा अल्लाह जी, आप लोग ना लड़े, मैं जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। हाँ बास भाई अल्लाह हाफिज़ बोले, दुआ फातिमा शहजादी बहना अल्लाह हाफिज़ बोले। आई एम फ्रॉम यूएसए बट आई लिव तुर्की। ओ माशाल्लाह यार, मैं बस शुगल, ऐसे लड़ा ना करें ना बहनों से, लड़ना शुगल नहीं होता, भाइयों से भी ना लड़े। अम्मी एक मिनट में, एक मिनट में आते, एक मिनट में।
جی جی مجھے کیوں بول رہے نکمی. اوکے بائے بائے دعا نکمی. ہاں یار وہ سول تو لگانا ہے دعا ٹائم پاس کے لیے. بس تو نے جو حرکت کی ہے تیری خیر ہے. اچھا ٹھیک ہے اب میں جا رہی ہوں. اللہ حافظ سب کو. اللہ حافظ. پھر آؤں گی. اب برتن واش کرنے جا رہے کیا بات. تم کہاں گئے میں یہاں ہوں اور اب میں جا رہی ہوں پتہ ہے اسٹڈی کرنے. ناؤ آئی ایم گو ٹو اسٹڈی. اسامہ بھائی پلیز جوائن می. ہاں اسامہ بھائی پلیز ان کو جوائن کر لیں. دعا آپ کو نکمی نہیں بولا. ہاں نکمی کو ہی نکمی بولتے ہیں سب. میں اپنے ہاتھ کی رگیں دکھاؤں. میرے گھر والے ایک دوسرے کے ساتھ ایسے بولتے ہیں میں اتنی تانگ ہوں. دیکھ رہے آوازیں سن رہے. توبہ اللہ معاف کرے. اوکے مزمل پاپا کی پری برتن واش کرتے ہیں. نہ نکمی بلیو دے آپ کے پاس بلیو ہے. میں تو جانے لگی وہ کہتے نہیں ہے میں چلی. پتہ نہیں کیوں اتنی گرمی ہے. پتہ نہیں کیوں میرا موبائل اتنا زیادہ. ٹھیک ہے میں لائیو آف کرنے لگی ہوں. نکمی آج بلیو لینا بھول گئی. میں ان سے بلیو لیتی نہیں ہوں. ہر وقت ان کے پاس ہوتا ہے. ٹھیک ہے میں اچھا چلو لے ہی لیتی ہوں. ٹھیک ہے ابھی کے لیے اللہ حافظ. پھر ملیں گے اگلی لائف میں. ابھی کے لیے اللہ حافظ.